अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राबिया जिंदुआ इस वक्त सच का सामना के प्लेटफॉर्म से, और मैं यहाँ आज आई हूँ बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में, जिसमें आज आपको जो है वो न्यूज़ अपडेट दूँगी। जो आज एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है 8 फरवरी में, जो मैंडेट चोरी किया गया है अवाम का, उसके हवाले से यहाँ एक भरपूर एहतजाज किया जा रहा है और अभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैं आपको साथ साथ दाएं बदाएं इसकी अपडेट देती रहूँगी। बेल्जियम के कैपिटल ब्रसल्स में जो है वो 8 फरवरी के हवाले से जो पाकिस्तान में मैंडेट चोरी किया गया है अवाम का, उसके हवाले से भरपूर एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि जोग दर जोग लोग जो हैं शामिल हो रहे हैं इस एहतजाज में। जैसा कि आपको पता है कि जर्मनी से जो है वो बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं, ये नज़र आ रहे हैं आपको। जैसे आज अभी जैसा मैंने बताया कि आप यहाँ क्यों आए और किस लिए आए? हम उम्मत मुसलमा के अजीम लीडर इमरान खान के लिए, क्योंकि उन्होंने कॉल दी हुई है कि 8 फरवरी को सब लोग बाहर निकलें, तो हम जर्मनी से इधर बेल्जियम के शहर ब्रसल में तशरीफ़ लाए हैं उनकी कॉल पे, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए। और इन पाकिस्तान में जो चोर डाकू लटेरे हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं कि हम खान साहब के साथ हैं और इंशाअल्लाह हमेशा साथ रहेंगे। इसकी वजह यह है कि वो हक और सच पे है, और हमारे लीडर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यानी कि जो वो चाहते हैं, जिसको जज को चाहे अंदर कर देते हैं, जिसको चाहे बाहर निकाल देते हैं, जिसको पॉलिटिक को चाहे निकाल देते हैं, जिसको चाहे वो रख लेते हैं, सबका एक ही वो है। तो इसलिए जो भी वहाँ पे हमारे इतनी दुनिया को मारा गया, लेकिन ना कि यहाँ पे किसी ने बात करी उसकी ना मतलब है, किसी पार्लियामेंट में बात हुई ना, यहाँ ह्यूमन राइट की बात करते हैं। जहाँ इनके आदमी होते हैं वहाँ ह्यूमन राइट बिल्कुल सही चल रहा है, चाहे वो सारी दुनिया को मार दें, बच्चों को मार दें, औरतों को जिस तरह मर्जी उठाएं, जो मर्जी करें, ठीक है। और अगर मतलब जो इनको नहीं हो रहा तो वो वहाँ पे सही है, वहाँ पे जिस नहीं जी यहाँ पे ह्यूमन राइट नहीं है। थैंक यू सो मच सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसी बात को बढ़ाऊंगा, जैसे ईमान मज़ारी का प्रॉब्लम इशू चल रहा है अभी तक, वो जब तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी तो तब तक तो ठीक था। जैसे उन्होंने अपनी करवट बदली, अब वो उसके खिलाफ हो चुके हैं, इवन तो वो प्रेगनेंट वूमेन होने के बावजूद अभी तक जेल में। तो ये ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है इस वक्त। थैंक यू सो मच सर। जी आपने कुछ कहना? जी आपने कुछ कहना? इमरान खान को बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए, पाकिस्तान के लोगों के ह्यूमन राइट्स, ख़ास तौर पे इमरान खान हु इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर राइट नाउ इन पाकिस्तान, तो हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ पे लोगों को बता सकें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तो ह्यूमन राइट्स की नाम की कोई चीज़ नहीं है। फाशिज्म जो है वो पीक पे है और उसको लीड कर रहा है वहाँ का मिलिट्री चीफ, और उसको कहीं ना कहीं यहाँ से जो है EU पार्लियामेंट से या वेस्ट से मैं कहूँगा ओवरऑल बैकिंग है। हम लाउड एंड क्लियर हैं कि अगर ह्यूमन राइट अब्यूज़ हैं जहाँ पे भी दुनिया में है वो गलत है, तो अगर हर जगह पे गलत है तो पाकिस्तान में ये कैसे ठीक हो सकता है? पाकिस्तान में हमेशा ये अपने सपोर्ट के सेटअप लाने के लिए वहाँ पे फाशिज्म को और ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते हैं और भी कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? आज हमारा जो मकसद है, पूरे यूरोप से जो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले ओवरसीज आज इकट्ठे हुए हैं, वो सिर्फ हम अपने अदारों को बताना चाहते हैं, सिर्फ हाफिज मनीर साहब को, कि हार वो बंदा हारता नहीं है, उसकी हार कभी नहीं होगी। उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। ये आप बिल्कुल अपने दबाव में डाल दें कि आप आज हो कल आपने चले जाना है। ये बात हम नहीं कहते, जिनको आपने सदर पाकिस्तान बनाया वो भी ये बात कहता था। तो हम आज सबका इकट्ठ होने का मकसद ये है कि हार इमरान खान की नहीं होगी, हार सिर्फ हाफिज मनीर साहब आपकी होगी। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? जी मैं सभी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जर्मनी से है, स्टूडेंट से मैं बिलोंग करता हूँ। हम इसी सिलसिले में यहाँ हाजिर हुए हैं अपने आवाम के, अपने मुल्क के लिए, अपने लीडर की जो अपनी हमारी वजह से पूरी कौम की दर्द में वो उसे मुब्तला है, उसकी फैमिली उस पर उसके अंडर प्रेशर, उसके आमिर के अंडर प्रेशर है, और उसके साथ यकजहती के लिए हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और हम इस चीज़ को मतलब अप्रिशिएट करने के लिए आए हैं, इससे सैल्यूट करने के आए हैं कि हमारे लिए जो इमरान खान कर रहे हैं वो हमारी खातिर कर, हमारे मुल्क के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए वो कदम उसने उठाया है, तो हमें इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। पूछना चाह रही हूँ शबाना कि आप समझती हैं कि इस वक्त जो जमहूरियत है इस वक्त मेरे मुल्क में,
کیا وہ سمجھتی ہیں وہ اصل جمہوریت ہے؟ کیا لوگوں کو اس کا ووٹ کا حق دیا گیا ہے؟ وہی جمہوریت ہے یا کچھ اور ہے جمہوریت؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ ووٹ کا حق تو دیا تھا، لیکن ووٹ کا جو نتیجہ آیا تھا نا، وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کا جو ہے نا صحیح استعمال نہیں کیا گیا، اس کو مطلب کہ غلط طریقے سے کر کے تو ان کو پیچھے بیک پہ دھکیل دیا گیا جتنے والوں کو، اور جو دوسرے ہیں وہ سامنے آ گئے۔ یہ ہمارے ملک کی جمہوریت ہے۔ خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خواتین کو آگے آنا چاہیے، بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ ان کے بارے میں کچھ ایز اے ریزولوشن پاس کریں کہ پاکستان میں یہ انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، بچوں کو، خواتین کے ساتھ اتنی انتی کی جا رہی ہے، تو ہمیں ہمارے لوگوں کو یہ جینے کا حق دیا جائے، کیونکہ عمران خان وہ ہماری خاطر جیل کاٹ رہا ہے، وہ اس کو ہمارے لوگوں کی خاطر وہ جیل کاٹ رہا ہے، وہ جیل میں رہ کر بھی وہ آزاد ہے، کسی کی کمپرومائز نہیں کر رہا، مگر ہم باہر رہ کر بھی قید ہیں، ذہن ہمارے قید ہیں، پنجرے میں بند ہیں، ہم کچھ آواز نہیں اٹھا سکتے، اگر اٹھائیں گے تو غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ مطالبہ ہے، بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ سر۔ ادا کرتا ہے وہ یہاں پہ آئے گا۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ پوری دنیا کو بتا سکیں کہ پاکستان میں جو وائلیشنز ہو رہی ہیں، ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہیں، بنیادی حقوق کی، جو ایمنسٹی انٹرنیشنل میں بھی آ چکا ہے کہ پاکستان میں جتنی وائلیشنز ہو رہی ہیں پوری دنیا میں نہیں ہوئی، اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک سو کال ڈیموکریسی ہے۔ اس لیے ہم یہ دنیا کو باور کرانے آئے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، عام بندے کی زندگی جو جتنی مشکل سے مشکل تر کر سکتے تھے انہوں نے کر دی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے خان صاحب جو پوری دنیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے تھے، امت مسلمہ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ان کو رہا کیا جائے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں کیسے ظلم و جبر کا نظام قائم ہے کہ پچھلے 915 دن سے وہ شخص قید ہے، اور اس پہ جو مقدمات بنائے گئے ہیں 200 سے زائد، وہ بھی جعلی مقدمات ہیں۔ پوری دنیا ان پہ شیم، لعنت سب کچھ کر رہی ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ ان کو فیملیز کو ملنے نہیں دیتے وہ۔ یہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ کہاں کی ڈیموکریسی ہے کہ پاکستان میں آپ کہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، نہ یہ اسلامی ہے یا نہ ڈیموکریٹک ہے۔ اس لیے ہم یہ دنیا میں اپنی آواز بلند کرنے آئی ہیں کہ خدا را یہ سنیں، اور اپنے آپ کو بھی، یہ یورپی یونین والے، ان کے بھی دو معیار ہیں، ہم ان کو بھی بتانے آئے ہیں کہ ان کے بھی دو معیار ہیں۔ انہوں نے ایک معیار یہ بنایا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی کو ہم سپورٹ کریں گے، لیکن آج وہ ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ جی۔ السلام علیکم۔ اب میں آئی ہوں خواتین کے پاس آئی ہوں، کیونکہ خواتین جو ہے نا ہماری، اس میں ان کا ایک اہم کردار ہے۔ ہمیشہ وہ آزادی کی بات کرتی ہیں۔ آزادی وہ نہیں ہے جو لوگ، آپ دوسرے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی، وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ ہم آزادی کا سانس لے سکیں، ہمارے ملک میں آزادی ہو۔ تو میں اس حوالے سے ان سے یہ موقف لینا چاہ رہی ہوں۔ میرے ساتھ جیسے کہ میڈم کھڑی ہے، میں ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، یہ ساری یہاں خواتین آئی ہیں، تو میں ان سے سوال پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں حقیقی آزادی ہے؟ کیا اس وقت جو لوگ ووٹ دے رہے ہیں، آج 8 فروری کے حوالے سے آپ ادھر ہوئے ہیں، تو ووٹ جو لوگ دے رہے ہیں، کیا اس کا ہمیں آج کچھ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ 8 فروری کے بارے میں تو آپ جیسے جانتے ہیں کہ نہ تو عوام نے جو مینڈیٹ دیا، آپ یہ جانتے ہوں گے کہ کبھی بھی ایون اندرون سندھ کے لوگوں نے بھی جو سچویشن کریٹ کی گئی کہ ایون سیمبل واضح نہیں تھے، لیکن پھر بھی لوگوں نے باہر نکل کر PTI کو ووٹ دیا، کسی ایک پارٹی کو ووٹ دیا۔ دیٹ واز اے ہیوج چینج، کتنی کہ شعور لوگوں میں آ چکا ہے اپنی آزادی، حقیقی آزادی کیا ہے، ڈیموکریسی کیا ہے، لیکن حقیقی آزادی اور ڈیموکریسی کے ووٹ کے لیے باہر نکل کر جدوجہد کرنے کے باوجود انہیں ان کا حق نہیں دیا گیا۔ تو دیٹ از اے بگ ایشو ناؤ، اور دیٹس دا ریزن وی آر ہیئر ٹوڈے کہ جی آپ اپنے حق کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے جب نکلے اور آپ نے اس کے لیے اپنا ڈیموکریٹک رول استعمال بھی کیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ کو انصاف نہیں مل سکا، کیونکہ اس وقت پاکستان میں انصاف نہیں ہے، نہ تو عدالتیں انصاف دے رہی ہے، نہ ہی قانون ہے، نہ ہی آئین ہے۔ تو اب عوام نے اپنا حق اپنے ہاتھوں میں سے خود لینا ہے۔ تو ہم نے دیکھ چکے ہیں کہ اس وقت عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے کن لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں، جن لوگوں کو سزائیں دینی چاہیے، جن لوگوں کو اندر ہونا چاہیے، وہ اس وقت اقتدار میں بیٹھے۔ کہ کیا خواتین کو اس کے بارے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ پوری دنیا میں کسی جگہ پہ بھی ہوں؟
क्योंकि हमारी ख़वातीन जो हैं वो इस खौफ में मुब्तला हैं कि हम सोशल मीडिया पे आएंगी, पता नहीं क्या होगा, जबकि मैं 2009 से मैं सोशल मीडिया पे हूँ। कुछ भी नहीं होता है, अपने आप की हिफाजत करके अगर आप आती हैं, आप एक अच्छा काम कर रही हैं, तो उसके लिए मैं ख़वातीन से बार बार कहूँगी कि आप निकलें और अपने हक के लिए। ये नहीं है कि आप आज़ादी वो आज़ादी है, आज़ादी के का मतलब ये होता है कि आपने भी कुछ करना है, आपने भी हिस्सा डालना है। बेगम शाहनवाज, बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन और फातिमा जो थी हमारी कायद आज़म की बहन, वो उन्होंने कितनी क्या में पाकिस्तान में कितनी जदोजहद की, कितनी मेहनत की, तो क्या ख़वातीन नहीं आ सकती? मेरा सवाल ये है। और कोई पापा के साथ क्यों नहीं खड़े होते आगे? क्यों नहीं? हमने हम ख़वातीन की बात करेंगे, ख़वातीन को आगे आना चाहिए। ख़वातीन नहीं आगे आएंगे तो ज़ाहिर बात है मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जी जी, चाहे अपने मोहल्लों में, अपनी गली में, अपने बिल्कुल उनसे मिले, उनको इंकरेजमेंट दे, उनसे कहें कि जब तक आप नहीं निकलेंगी, हर माँ इस वक्त जिस तरह से हम परेशान है अपनी अगली आने वाली नस्लों के लिए, और वो डरती है कि हमारी बेटियां हाथी ले जाएंगे। दीदी आप बताएं ना, ये बात है हमारे, लेकिन बात है कि हम जो बाहर रहते हैं हमें क्या करना है? आप देखिए, लेकिन बाहर रह के भी औरतें जो है ना वो बाहर नहीं निकल रही है ना, बाहर रह के भी वो जो है कहती हैं हम सोशल मीडिया पे नहीं आएंगे। सोशल मीडिया कोई आपको खास हो जाएगा, मुझे नहीं है, मुझे अवेयरनेस, ये सारी बात है अवेयरनेस। डराया जा रहा है उनको, लेकिन अब बात सही कि अब डर क्यों रहे, अब डर क्यों रहे? बात अब डर की नहीं, बात बेहिसी और बगैरती की आ गई है। लोगों को निकलना चाहिए, चाहे बच्चा हो, आप औरत हो, आप कोई भी हो, आपको निकलना चाहिए, क्योंकि ये खान साहब ने हमें शहूर दिया है। जिसने शहूर दिया है वो 3 साल से अंदर है, क्यों है हम, क्यों इधर? और आज देखें हम इकट्ठा नहीं हो सकते, किसी के साथ भी हो, किसी के साथ भी, मुस्लिम किसी के साथ कुछ हो, हमें वैसे ही महसूस करना चाहिए जैसे मेरी बेटी को, मेरे शोहर को, मेरे बेटे के साथ हुआ है। तो क्या मैं जब किसी का सारे जो मेरा बाप, ये नहीं कि आप सुन लेना, we want rule of law. What we want rule of law. What we want rule of law. What we want democracy. What we want democracy. What we want democracy. रिहात करो, रिहात करो. Like, comment, and don't forget to subscribe our YouTube channel and click the bell icon. Thank you so much.